vision for not only West Java, but Indonesia as a whole? I'll repeat. What is your vision for not only West Java, but Indonesia as a whole? Silakan kami beri kesempatan untuk berdiskusi sama. 1 menit untuk berunding. Ya, dimulai dari sekarang. Ya, di media screen sudah ada countdown 53 detik lagi. Ya, spotter diharapkan rekam. Apabila mereka menggunakan bahasa Inggris, Indonesia ataupun bahasa lainnya, kami persilakan karena Dewan Juri akan menentukan poin atau juga nilai dari hasil jawaban tersebut. Ya. 30 detik lagi. Itu waktu belum atau waktu apa? Oke, saya panggil Bapak Presiden. 17 detik lagi. Iya. Baik, sudah siap dijawab. Iya. Kita melakukan Dari Kabupaten Cirebon. Oh iya. 30 detik dari sekarang. West Java is the island of Sunda, and West Java has a lot of art and culture that made from all of the young generation. And then we here, as the young generation, we have to thank all of the culture and art that made from the West Java itself. And West Java has a lot of culture and secret. And here we can call West Java as the gate of secret of art and culture in Indonesia. Yeah.